श्रीदेवी प्रथमं प्रोक्ता, द्वितीयामृतोद्भवा, तृतीया कमला देवी, चतुर्थी लोकसुन्दरी। पञ्चमी विष्णुपत्नी च, षष्ठी च भुवनत्रया, सप्तमी तु वरारोहा, अष्टमी देवदेविका। सारङ्गपाणि नवमी, दशमी हरिवल्लभा, एकादशी महालक्ष्मी, द्वादशी लोकपूजिता। इदं मन्त्रात्मकं स्तोत्रं यः पठेत् शुची नरः, तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धन्त्येव न संशयः। आलक्ष्मीः नश्यते तस्या, लक्ष्मीवान् पुत्रमान् भवेत्, शस्त्राग्निचोरभूत्यादिः न भवेत् न कदाचन। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्रजानां हितकाम्यया, इदं दारिद्र्यसङ्कष्टनाशं शुभदायकम्।